What is a machine? Simi is a machine. आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? Machine. बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। আচ্ছা, আদর আদর। मजा आया सर। এক্ষুনি রসমালাই খেয়েছো তুমি, मशीन আইসক্রিম খেয়েছো, सर রাতে আবার ডিনারে বিরিয়ানি, তাও তোমার ডগ বিরিয়ানি। सर হুম। हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त पे जाए हेलो। मशीन है सर। হাই, এদিকে দেখো। गर्मी लगी बटन दबाया हवा चालू फैन मशीन है सर। মেশিনে मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं टेलीफोन তোমাকে ডাকলাম, তুমি ফিরলে মেশিনে। खिड़की में करते हैं कैलकुलेटर मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब একটু রাগ কর দেখি, एक सेकंड में आप দেখি আমার উপরে একটু রাগ কর। শোনা, একটু রাগ কর আমার উপরে। হব কর হব কর। আও আও, বাবা বাবা, রাগ হয়, আবার রাগ হয়, আও আবার রাগ হয়, एग्जाम में यही सब लिखोगे। আও রাগ হয়। কামড়ে দিলি, আদর করে দে, আদর করে দে, আগে আদর করে দে। কামড়ে দিছিস তুই, আদর করে দে। শোনা, তাড়াতাড়ি আদর করে দাও। গুড গার্ল গুড গার্ল। আচ্ছা 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 আচ্ছা, অত আদর না, অত আদর না। আউ উফ 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 উফ। কি করতে হবে আমার পুরো বদমাশি কেন? তুমি তো এর মতো।